रूढ़ी प्रयोग एटा बुझा दरकार पे तेणु रूढ़ी देखा क्रियाहीन रूढ़ी आज आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो रे आमे क्रियायुक्त रूढ़ी को आरंभ करदे बुझे प्रथम प्रश्न हूँ मन देखिए शुणुव पे अंधर लौड़ी कौन ना असहायर सहाय कृष्ण यशोदांकर अंधर लौड़ी थिले किए कृष्ण यशोदांकर अंधर लौड़ी असहायर सहाय अंध बुझामणा माने अन्याय विचार जमीदार माने बहु समय प्रजा मान प्रति अंध बुझामणा करुले अरण्य रोदन माने कौन निष्फल प्रार्थना वृथा प्रार्थना माने वृथाटे कहीं प्रार्थना कर द्रौपदी व्याकुल अनुरोध अरण्य रोदन में परिणत होता नहीं कि किसी प्रार्थना को शुणा जा नाला अहिनकुल संपर्क माने घोर शत्रुता कुरु पांडवों भली स्वाई और परिडा साई भितर अहिनकुल संपर्क माने घोर शत्रुता अच्छी अलणा कथा मूल्यहीन कथा नटियार अलणा कथा शुणा को मोर बेल ना अकल गुडुम माने बुद्धि बणा हवा पुलिस प्रश्न बाण चोरटीर अकल गुडुम होईगला नहीं कि अल्प विद्या भयंकरी माने कौन पिला माने एगुड़िक तुमर सर्जनात्मक लेखा पढ़ी पारे कहीं एगुड़िक मन रख अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जो अपदस्थ होगा तोर पाठ साठ ना कि विचार ना सावधान थी अल्प विद्या भयंकरी आकाश कुसुम माने वृथा स्वप्न नहीं कि रघुर सबू स्वप्न आकाश कुसुम होगला आपणा सुना भेंडी माने निज लोक अयोग्य सनातन आपणा सुना तो भेंडी पर पुओ सहित कली कर लाभ कौन उपरी माल माने निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलवा उपरी माल संग्रह करुवा व्यक्ति देशर होउछन्ति कलंक उपर ठाउरिया माने गभीरतार अभाव सारवत्तार अभाव कौनसी लोकर उपर ठाउरिया कथारे मते मात नाही तुम मात नाही ए घर माउसी से घर पिउसी एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठारु उल्ले हुए साबी अपार कथा को मोटे विश्वास करती ना से परा ए घर माउसी से घर पिउसी एक घरकिया माने कौन ना सामाजिक बासंद करदवा जड़े एक घरकिया कर रखा मानविक कार्य नुहे अलियारू गजा माने जन्मरू सियाणिया बा चतुर मागा पुओटा तो मो पुओटा तो अलियारू गजा ताको शिखेबा कौन कर छड़ा दायित्व न हवा दायित्व न नेबा कर छड़ा हितकर कार्य कर छड़ा हेबा उचित ठीक नुहे काठिकर पाठ माने कष्ट साध्य जनमंगल कार्य न कले निर्वाचन पैतरणी पार हेबा काठिकर पाठ कुआमेंडा कपिला बहु अबांतर कथा कहवा उपर साई माधिया कुआमुंडा कपिलाटे ता कथा को विश्वास करो नहीं कपाल लिखन माने भाग्य फल कपाल लिखन को किए बा बदलाई दे पारिबो कुंभीर कांदना माने छलना उपर ठाउरिया सहानुभूति सबू जमी लुचा छपारे बिकी बड़ भाई मो पाखरे कुंभीर कांदना करुछि कूपमंडूक माने संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा कूपमंडूक हेले जोगर आगे पारिबो नाही ए जुगरे आगे पारिबा नाही खदगदारे पद्म माने प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभा स्फुरण रेढ़ाखोलर कंध परिवार जन्म होइतबा भी कवि भीम होइथिले खतगदारे पद्म सदृश गोटे चाउलर गढ़ा माने झीटी अति सुंदर नबी बाबूंकर सान झीटा पूरा गोटे चाउल गढ़ा नहीं देखा जावा कि गोठ खंडिया असामाजिक व्यक्ति गोष्ठी अलगा गोठ खंडिया लोक अनेक असुविधार पड़े और अन्य को भी पकाए गोबर गणेश किए ना निर्बोध बा मूर्ख को कहुए एबे भी समाज रे साधारण पाठ कथा जानी नथिबा अनेक गोबर गणेश को अणिष अछंती घर डिंकी कुबीर माने निज लोक शत्रु होइजिबा कन्हईर बड़ भाईटा घर डिंकी कुबीर परी परिवारटा को भांगीदेला घर बुड़ी पानी आंठुए अवस्था असंभाल होइजिबा विपद उपर विपद दरदाम वृद्धि घटुनी जे देश में घर बुड़ी पानी आंठुए अवस्था हेलाणी घोषा बलद किए बुझी न बुझी मुखस्थ करवा माने घोषा बलद हो लाभ कौन पाठ टिके बुझा को चेष्टा कर छुंची माछी परीक्षा परख तन्न तन्न कर देखा सबु कथारे छुंची माछी परीक्षा करवा शिवनाथंकर बड़ अभ्यास बद अभ्यास छका पंजा ना उभय पक्षर सतर्क भाव ये पहाड़ तले गतकाली पुलिस और चोरों मध्य छका पंजा चलला ये भी लुचुची सी भी लुचुची जपामाली अति प्रिय नातीटी अजा आईर जपामाली चली माने
ଜପାମଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ସାମନ୍ତରକ୍ଷୀମାନେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେବା ପରି ରାମବାବୁ ରଘୁଆର ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଝାଳବୁହା ଧନ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ। ଝାଳବୁହା ଧନ ବିପଦ ବେଳେ କାମରେ ଲାଗେ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ପିଲାକଳିରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦାୟୀ କରିବେ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ନାଇଁକି? ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖୁଛୁ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି କଥାଟା ପ୍ରକଟ କରିଦେଲାଣି। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ନାଇଁକି? ଯାହାର ବେଶୀ ଥିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ବି କହିବନି, ଅଛି, ନହେଲେ ଋଣ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଏ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ ଲଗା ମାନେ କ'ଣ? ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେହ ଲଗା କଥା କୁହନା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ କଥା କୁହନା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ମାନେ ନଈଟା ଦେଖିନି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଦୌଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନିର୍ବାଚନ 1.5 ବର୍ଷ ଅଛି। ବିପକ୍ଷବାଦୀଏ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁକି? ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା ମାନେ ଏକଜିଦିଆ। ତାଙ୍କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଟା ହୋଇପାରିଲାନି। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଟାଉଟର ହରି ମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସାହି ସାହାରେ କ'ଣ? ସବୁ ଅନର୍ଥର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୂଳ। ସେଇ ସାହିରେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲାଣି। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ମାନେ ବୃଥା ଧମକ। ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବିରୋଧୀଟିଏ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଫଟା କପାଳ ମାନେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ଘନଙ୍କର ଫଟା କପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ବଣ ବିଛୁଆତି ମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିଲାଟା ବଣ ବିଛୁଆତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାକୁ ବତା ମାନେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ହଁ, 2 ପଇସା ଏବେଠୁ ସଞ୍ଚିତା। ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ବାକୁ ବତା ପରି କାମ ଦେବ। ନାଇଁକି? ବାପ ରାଣ ଢେଙ୍କି ଗିଳ। ବାଧ୍ୟ କରିବା ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏ କାମ କରିପାରିବନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବାପ ରାଣ ଢେଙ୍କି ଗିଳ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କାହିଁକି? ସେ କହୁଛି ପରା ଏ କାମ କରିପାରିବନି। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ଏଟା ବି ଆସେ ତମର ମାନେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଗଲେ ତମେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ମାନେ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସରପଞ୍ଚ ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ମେମ୍ବରମାନେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ ଠକ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତମେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ନୀତି ଛାଡ଼। ନାଇଁକି? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ମାନେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି। ନାଇଁକି? ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ କିମ୍ବା 4 ଦୌଡ଼ି କଟା। ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନାୟତ୍ତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ। ଘର ଦୁଆର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ମମତା ଛାଡ଼ି ନଛିଆ କ'ଣ କରିଛି? ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ନାଇଁକି? 4 ଦୌଡ଼ି କଟା ପରି ବୁଲୁଛି। ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବୋଲି ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି। ହାତ ବାରିଶି ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ହୁଙ୍କାପୁଟା ନୀତି ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କାପୁଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ, ଭଲ
ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବ, ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।